Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mpempe mu ase se obi hwensi a nsema mo kan se nhyira nkwa nimdie Islam so ne unni ho kwan se wo hwensi a wo kasa nsema no bi komshania kyerɛ mpaibo a yɛmbɔ se yɛ hwensi a na wa wo tinkyɛn nso de wo bɛka na wa wo hwensi yɛ de wo bɛsena ka atwato so obi hwensi a mi Islam so ne se wo kasa alhamdulillah na deɛ te wo nkyɛn nso a obi a hwensi a wote hɔ no nso bɛka sɛ yarhamkallah na afei nso no sɛ obi gye so yarhamkallah wie a wa wo hwensi yɛ no wo nso wɔ mpaebɔ a bɛsia abɔ wobɛka sɛ yahdikumullahu wa yuslihu balakum nti wa wo hwensi no wobɛka sɛ alhamdulillah deɛ te hɔ a yɛhwensi yɛ no bɛka sɛ yarhamkallah na wa wo hwensi yɛ no nso wasena agye so yahdikumullahu wa yuslihu balakum wei ne mpaebɔ te sɛ yɛbɔ na mmom yɛbɛhwensi aka sɛ nkwa nhyira ɛno nyɛ Islam so nkyerɛkyerɛ mpaebɔ no mfasodie wɔ mu kyɛn saa nkwa no a woprɛpɛ no ɛno nti yɛmbɔ yɛ ho mmɔden ne nsua saa mpaebɔ no na ɛndare mfasodie sɛ wobɛhyɛ no obi so anya na dare ntwitwagye ama yɛ ɛyɛ dɛ kanu ne dɛ nkwa ba te mu ada wassalamu alaikum